असम को दर्शकों सनाम को जोहार तेहिन दो कना 22 तारीख और गपा तो 23 मेनखान 22 नवंबर तेहिन और गपा तो 23 नवंबर चलान 13 तारीख रे भोट एम कना बाय इलेक्शन हुई कना मेनखान 23 नवंबर रे ओनारे रिजल्ट उडुगा और ओना लकाते नितो दिन दो तिया ना एकेन और नितो 12 घंटा के बाकी मेना जे गपा सेता 6:30 बजे खान खाइना को स्ट्रॉन्ग रूम को झीजा और ओना इदी कते गिना ओंडे जहां तिना कैंडिडेट मेना को उनको ना फलाफल हुआ मेन गपा भोट काउंटिंग और इन तम खान गे ना उनको अकोय को जितकरोआ और उनको ना ओना बुन नेल ᱧᱟᱢᱟ आदो ओना इदी कते जहां दो नितो चिरांग जिला रे बन मेन लेखान 31 नंग सिदली विधानसभा समष्टि रिया जहां नितो पिया कैंडिडेट मेना को मेन खान नुको भाग्य अकोय राकाबा से नुको मदर अकोय को जितकर चेदा नोडे पिया कैंडिडेट मेना को मिटेन ना बीपीएफ दल खन मिटे ईपीएल दल खन और मिटेन कांग्रेस खन मेनखान नुको पिया दल कैंडिडेट मेनखान अकोय को जितकर गपा और नुको मुचाद भाग्य गपा चेदा जे 13 नवंबर जहां भोट होइना अडी नाय नपायते होई पारम जहां उनकाना माने जहाना असुविधा से उनकाना दुर्घटना से उनकाना घटना बांग नेल ᱧᱟᱢ लेना अडी नाय नपायते होई पारमिना और उनका लगाते नितो गपा जहां दो ओना भोट काउंटिंग हुआ ओना लगिते जत्तो को रेडी किदा और ओना इदी कते तिहिन जहां दो चिरांग जिला काजलगांव जहां दो डेसी गोंके नोई नोआ कथे ले सदर कर तिहिन उनी ते जहां जतिन बुरा नोआ कथे ले सदर कर जे जहां गपा काउंटिंग लगे भोट काउंटिंग लगे जत्तो जिनिस दको रेडी चबा किदा आदो नितो नोआ इदी कते जतिन बुरा जहां दो जिला उपायुक्त नुया जतिन बुरा कथा आñam पुष्ट चुकुना दर्शक को मजते आñam पुष्ट पे चेदा जे गपा सेता 6:30 बजे खन गे ना स्ट्रॉन्ग रूम झिज कते ना कमी हरा को तोरावा आदो नोआ इदी देलांगमन आñam पुष्टल ताइगे चेदा जे गपा पे होड़ा भाग्य मेनखान अकोय राकाबा गपा फलाफल बन नेल लेखान गे गपा पुष्टवा जे अकोय नुको को जितकरना मेनते देलांगमन आñam लगी आमार चिरांग जिलार भोट गणना अहाकाली आरम्भ हबो एटु इतिमध्ये आमार सकलो प्रस्তুতি सम्पूर्ण হৈ उठिছে इतिमध्ये आमार काउंटिंग ऑब्जार्वर आহি এবাৰ ভিজিট কৰিছে আজিও 4টা বজাত তেওঁক ফাইনাল ভিজিট কৰিব আপোনালোকে জানে নে আমাৰ টোটাল আমাৰ ভোটাৰ আমি ভোট পোল হৈছিলে 1,63,908 টোটাল ভোটাৰ পাৰ্চেন্টেজ আছিল 75.47 আৰু এইখিনি ভোট গণনাৰ কাৰণে আমি 14খন টেবুল ইতিমধ্যে ৰাখিছো 14খন টেবুলৰ এগেইনষ্টে আমাৰ 19.5 ৰাউণ্ড দ্যাট মিন্স 20 ৰাউণ্ড আমাৰ ভোট গণনা হ'ব ইয়াৰ আগতে আমাৰ ৰাতিপুৱা 6:30 আমাৰ ষ্ট্ৰং ৰুম খোলা হ'ব ষ্ট্ৰং ৰুম খোলাৰ পিছতে আমাৰ পোষ্টেল বেলট আৰু ইটিপিবিএছৰ কাৰণে আমি 4খন টেবুল ৰাখিছো আৰু ইয়াৰ কাৰণে 14খন টেবুল ৰাখিছো মেইন কাউন্টিংৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি 72 জন গৈ আমাৰ কাউন্টিং সুপাৰভাইজাৰ এসিস্টেন্ট আৰু অবজাৰ্ভাৰ মিলি 72 জন আমি বিষয়াক আমি নিয়োগ কৰিছো ইনক্লুডিং ৰিজাৰ্ভ আৰু আশা কৰিছো আমি ৰাতিপুৱা সোনকালৰ 6:30 তে ষ্ট্ৰং ৰুম খোলাৰ পিছত 8টা বজাৰ পৰা আমি কাউন্টিং আৰম্ভ কৰি দিম আৰু 20টা ৰাউণ্ড হ'ব প্ৰথম ৰাউণ্ডত হয়তো অকমান টাইম ল'ব পাৰে পিছত আমি লাহে লাহে কামবিলাক কমি যাব আৰু ঠিক মই বিফোৰ 3 PM আমি ভাবিছো সম্ভৱত হ'ব লাগে আমাৰ পাৰ্চেন্টেজ এতে ইমতে মই কৈছো 75.47 টোটাল ইলেক্টৰ্স আছিল আমাৰ 2,17,183 তাৰে ভিতৰতে আমাৰ 1,63,908 পোল হৈছে গটো পোল পাৰ্চেন্টেজ আমাৰ খুব ভাল আৰু সকলো ৰাইজে ভোটাধিকাৰ খুব সুন্দৰভাৱে সাব্যস্ত কৰিছে আৰু কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হোৱা নাই আৰু কোনো ধৰণৰ আমাৰ নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰতো কোনো অভিযোগ আমি পোৱা নাই